ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
శ్రీవారి ఆలయమనందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే
शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಮಖಿಲಂ ಖನೋ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಭೂಜೋ ರಮಾಮಿ ಭುವನೈಕ ಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಶ್ರೀಮತೆ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ ಭೃಗುಮರೀಚ ಅತ್ರಿಕಸ್ಯಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಯಸ್ಯದ್ವರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾ ಪಾರಿಷತ್ಯಾ ಪರಶತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಶತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಸರ್ವತಸ್ಮಾರ್ಥಾಧಿಕಂ ಕರ್ಮಣಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ ಸೂತ್ರಾಣಾಮನ್ಯಕ್ಲುಪ್ತಾನಾಂ ನೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚಸ್ತಡೀಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ವೈಖಾನಸಂ ವಂದೇ ಭಗವತ್ಕರ್ಮಸೂಚಕಂ. ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯಾ. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य
परम व्यूह विभव अंतर्यामे अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिवासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिल प्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम शुद्धि पुण्याह वाचनाक्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थम विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरंगकनकाराधनं करिष्ये ओम धाराशरप्तशुरमानशे सुदरत्तरिच्चपरिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्णे कृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पजापितरा पुत्रा तेभ्यो नगिन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवामञ्जनमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेन्द्रमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटकृतमन्विनं जयावदं शृङ्गकेतुं सपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्वादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हि दौनशम्भो वैराजन्ते धोदन्निधत्तां प्रैष्यामदेशं विपधानामनादर्यामे सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवतीरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्णज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सवितानस्वधर्मदादिं सवितानो रासतान् दीर्घमायुः ॐ यत्पुण्यं नक्षत्रं दत्पत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः जैव कृते श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्करं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमधो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतं जीवेम समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मरिध्यतां वृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय रक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचितीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्जनिः यः पोदासपुरातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदीत्यते
ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತೋಕಂ ವೃಣೆ ಯತ್ತೇ ಪವಿತ್ರಮರ್ಚಿಷಿ ಅಗ್ನೇ ವಿತರಮಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇನ ಪುನೀಮಹೇ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸವಿತಃ ಪವಿತ್ರೇನ ಸವೇನ ಚ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನದಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತ್ ಯಸ್ಯೈ ಭಕ್ವೇ ಸ್ತನವೋ ವೇದಪೃಷ್ಠಾಃ ತಜಾಮದಂತಸ್ತಮಾರ್ತ್ಯೇಷು ವಯಗ್ಗುಸ್ಯಾಮಪತಯೋರಯೀನಾಂ वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वादप्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्तापनी जिग्निगे मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुराहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सभूतमस्यादि स्थितिदं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा अजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः यमो राजा प्रमृणाभिपुनादमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्वनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पुरात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि जिज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दिन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेक्रमेणां मृषर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधेतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेवन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपाम् अजोह्येको जशमानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುನಃ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವತಾಪಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇವತಾಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತಾಶಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು. ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ.
ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनूजरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यं प्रियादमानिश्वरणं प्रबध्ये स्वस्ति संबाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು, ಆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಕವಚಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಅಭಿಷೇಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುತ್ತಿನ ಕವಚವನ್ನು ಇಂದು ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕವಚಗಳ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಯವರದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂದು ಬಾಲನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ತುಳಸಿಯ ದಳಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಳಸಿ ದಳವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು. ತುಳಸಿಯ ದಳದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಗೈಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಶನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪಂಚಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ
ಆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜಲದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾದ್ಯವನ್ನು, ಆನಂತರ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಮನೀಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ ಸುಲಭನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕೈಗೆ ಈ ಸೂತ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದೀಕ್ಷೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಭೂದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಭೂಮಿ ಸತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಜೀವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಬರಡಾಗಿ ಇದರ ನಂತರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವರು ಮಾತ್ರವೇ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನ್ನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಯೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಕೂಡ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಗ್ರಹಗಳತ್ತ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಈ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ದೃಢವಾದಂತಹ ಮಾತಲ್ಲ. ಜೀವನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಅವನನ್ನೇನು ಮಾಡಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪಃ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ. ಈ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ.
वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासति मयि देवात्रमणमाजितं दैव्याहोतारापणचिन्तपूर्वेणस्यामधर्मासुवीराः मह्यं युनन्तममयान हव्याकोति सत्यापनस्वामी अस्ते ये नोमानगाङ्गतवचनाहं विश्वे देवासो अधिवोचनामि देवी षडर्वे रुणक्नोत विश्वे देवास यः वीरयध्वं महास्महि प्रतिगामातरोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थात्रिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्यामयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं घृतप्रशस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् शिखिजाचिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतपितप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृजो वेन आवः स बुद्ध्नीयापमा अस्य विष्टाशतश्च यो नमशतश्च वः वो भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अरवन्तमासकं सोमो वीनङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदध्यकं सभेयं तिस्रवणं योतरास तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि वोगुं सवृद्धमावाहयामि यदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षे यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु तप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षे यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशुरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे कुपोऽग्रिमं यज्ञं न यदाग्रे यज्ञमतं दत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि नमावाहयामि ब्रह्मण्डम प्रणेष्यामि गिरमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठेटमानोऽस्ते सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र नाकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय सोमाप प्रणेष्यामि गिरमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठेटमानोऽस्ते सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र नाकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय कोप प्रणयत समप्रणयत्वा बोधेमि प्रणयानि यज्ञकं सकुं साधयन्तरः इदं वदन्तेन कृतमष्टापदाकसहस्रपोषं यजमानेन्यच्छतेः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्मणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्रनावाहयामि आपाभूपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेर्नृपां ब्रह्मणेर्ष्टुनिर्वपामि इन्द्रागिरिष्टुनिर्वपामग्नेर्ष्टुनिर्वपामि सोमागिरिष्टुनिर्वपामि सोमागिरिष्टुनिर्वपामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टुनिर्वपामि प्रजापतिर्ष्टुनिर्वपामि ब्रह्मणेर्ष्टुनिर्वपामि इन्द्रागिरिष्टुनिर्वपामि वसुभ्योर्ष्टुनिर्वपामि मरुद्भ्योर्ष्टुनिर्वपामि रुद्रेभ्योर्ष्टुनिर्वपामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवेर्ष्टुनिर्वपामि बृहत्पतेर्ष्टुनिर्वपामि मित्रागिरिष्टुनिर्वपामि वरुणागिरिष्टुनिर्वपामि आदित्येभ्योर्ष्टुनिर्वपामि अश्विभ्यां चिष्टुनिर्वपामि पूष्णेर्ष्टुनिर्वपामि कक्षागिरिष्टुनिर्वपामि कक्षदेवता सोमागिरिष्टुनिर्वपामि औपासनयज्ञागिरिष्टुनिर्वपामि यज्ञदेवतेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामि सर्वदेवेभ्योर्ष्टुनिर्वपामि आद्यं तृप्यधिस्त्रयामि जलं तृप्यधिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समितासि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरिदकं रक्षोऽन्तरिदा अनातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्वदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्वदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्च अर्बुदञ्च न्यर्बुदञ्च समत्रश्च मध्यञ्चान्तश्च परार्थश्च इमामे अग्नयिष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोत्सने नमः जनाप्रमे नमः वितर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्ययतमक्षयमर्पदमानया अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्वजेतवर्तयनास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा
ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అస్మిభ్యాగ స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శవ స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్స్థాః నమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవదవిద ప్రాసామి దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భునిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యకర్మణి ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్వైష్ణవహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఓం మతో దేవా అవంతనో యదో విఘ్నర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభే స్వాహా ఇదం విఘ్నర్విచక్రమే త్రేధాన్నతధేపదం సమూఢమస్యవాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విఘ్నర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతిగతో వృధాని పస్పశే ఇంద్రశైత్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమేవ చక్షుణాద్రగ్ స్వాహా తద్విప్రాసమపి పన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః అనుమతేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసమిద ప్రాసామిః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది
तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिवीं यप्तेजो माजुं व्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताश्रितजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल वातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामन कुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकावते यशोपदेत्यष्टदेव पुरी विराजते इन्द्राग्नियमनिर्दवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलयते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षेर सुप्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशालमलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपदे माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारति किं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतकमालकहिरण्यकर्मणककुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्तिपुण्णाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेशरहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहित धामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतनासीर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलामकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपरवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायत्स्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परं व्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनोमणीन्द्रमदानुसारभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत्वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो क्रियाति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विसृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजोर्त्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवस्यवन आपनवान और्ववैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संकल्पतनयाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं
ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣಿ ಧ್ರುವತ್ರಗಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधयेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರವಂತೂ ಕಲಿಯುಗಾಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವತಾರವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು, ಇತರ ಅವತಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭಕರವಾದದ್ದು. ಆಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಜನರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಡುವ ಕನ್ಯಾದಾನ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಫಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅವತಾರವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಅಥವಾ ಕೂರ್ಮಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ. ಈ ಎರಡೂ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವು ಕೇವಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಮೃತವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎರಡೂ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಾವತಾರವಂತೂ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಅವತಾರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನೇ ಹೊರತಾಗಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಲಕರನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನಾಶಗೈದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೀಯವಾದದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವತಾರ, ಅದು ರಾಮಾವತಾರ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದಶರಥನೆನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜನು ಪುತ್ರರಿಗಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಪುತ್ರರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವರೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನರು. ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದದ್ದು. ರಾಮಾಯಣವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿವೃತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಲೋಕದ ಹಿತವೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾದದ್ದು ವ್ಯಾಸಾವತಾರ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृत्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृत्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ
నతడు తొలయు నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమున సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకిన్యకర్మణే ఓపాసనాగ్నో లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసవా యమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యమభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పర్జన్యస్య శుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వావుతత్వయామయం ధారావదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అతిథేన్మమగ్స్థాః అనుమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవతమిదప్రాసామీః శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణే ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదశత్వైష్టమహోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతమిదప్రసవా ఓం మతో దేవా అవంతనో యదో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధా నతధేపదం సమూఢమస్య భాగం శ్రీ స్వాహా త్రేణ పదా విక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి విశదయదో ప్రధాని పుష్పే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివి వజక్షా దర్గ స్వాహా తద్విప్రాసో పంచమోజా కృపాకం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదక స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అతిథేన్మమగ్స్థాః అనుమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకింద్రకర్మణే ఓపాసనాగ్నో క్రమసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిదప్రసవా యదస్య కర్మణోత్తిరేరచం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే సుహతహుతాహుతేనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्वेष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावित्रशनि स्वाहा पुनरग्निस्य क्षुरदात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्मनाय वञ्चक्षुणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशदनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्द्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋध्ये स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं समस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममुखस्तात् सदेवसमिदप्रासामीः ओं अग्निजेनं वेदचिन्तौनमुख स्वाहा पृथ्वीजेनक स्वाहा वोशनुगन्धर्वाप्सस्यैव जेनक स्वाहा समन्तामर्हव्याकृतेन समादित्येन वासुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्गां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा
आद्यशेषं इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यनो वेदस्तृप्यनो द्यौस्तृप्यनो पृथिवीस्तृप्यनो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषादि वनस्पतिगन्धर्वाप्तरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमुक्तस्ताः अनुमतेन्वमुक्तस्ताः सरस्वतेन्वमुक्तस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं माजे एकवर्धमत्र मेधां पुष्पं पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमूह्याम् सर्वानन्यान् प्रसमूह्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषदयस्थदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टाम यो भवस्तानपूर्जे तथातना महेरणाय चक्षसे योमश्यमतमानसस्तस्य भार्यदेहनः कुशतीर्पमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथाचनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो तथा च मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रयं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय क्रन्दमयादे परिपूर्णं ततस्तते प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यच्चगलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि गुडोपहारं निवेदयामि आच्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಆನಂದವರ್ಧಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಿಕ್ಕದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದೇ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬರುವುದು ನಿಜವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಜೀವನ ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವನು. ಪರಮಾನಂದ ಭರಿತರಾದಂತಹ ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಕರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
ఓం